شما کجا راه کنی خیلی فسون سلام به همه تماشابینان. امروز هوا گرفتگی بارانی و جای بعد هوا خوشرو. نیلوفر نخرسن نه منم ماشین داداش بیرون دی. ما امروز وای میریم مغازه ها چرخ زنیم. نیلوفر ایگان پاکسال گیریم. همه کارو برو حل کردگی تمام دیگه که مغازین ها دا چرخ زدن میگردیم چیزای در کار یا خریدن در کار. فقط پوشاک تمام دیگه چی نیست. شاید همین تاجیکستان هست که یک بازار میری همه چیزات یفته مثلا میخری. اینجا دا باشد یک ترگوی سنتر دیگه ترگوی سنتر میری یک مغازین دیگه مغازین میری چیزی که میخواهین یافتنش به حد دشوار. نیلوفر هازی من پای افضلاشش تازه کردم ها باش مولای کنی چیرکین کنی نه من نمون ترگوی سنتری کورس آمدیم و میدرویم کرابلیک میدرویم کاری میدرویم تمام برای نیلوفر پای افضل بینیم بعد همینجا ها هست خیلی و یا چی میگن مغازین چه ها نیابیم اگر بعد میدرویم همونجا ها نمیخواد نیلوفر حالی هم سپاگی هاش کتی باز همان پای افضل یگان کراسوفکی چه میگیریم شه همینجا دا میپوشد بعد با تاجیکستان میریم الکی اونجا یک باره بعد بسانوش که کسی میگردد برای که الکی اونجا گرم بیاد وای حد هنیل ماشینچه های همینجا دیده نیلوفر دا من پای افضل گرفتیم خیلی من خیلی ارزان غلطید خوش رو چه میپوشد حاضر وقتی همین پای افضلی هم خیلی پوشیدن کتی چه ها ما نخواستیم ولی پوچکه دار و بندک دار و هم خیلیش نقص درده که من برای کودک نمیخوام رزمیر نیست به حد دشوار نیست چند نمود با خوش روش رو یفتیم لیکن رزمیرش نبود بعد ای همین گرفتیم حاضر دیگه مغازین رفتیم با دیگه جو رفتم با بینیم کنی دیگه چیزویا مغازه تویو آمدیم تویو براتینا детский магазин مغازه تویو زور منده بیاد محفوله از میدرویم میبینیم کنی چی دارد مغازه میدرویم ایدود میبرد کامیرا دست ده هست کامیرا باید کردن ویدیو کردن در کار من بیاد مغازه زورای تویو چیزاش هم خیلی ارزان قیمت نیستن همش پختگینی زورن خب تماشابینان گرامی ما الکی اومدیم میخوام با شما چیزایی که خریدم نشون دهم من این کاردیگان که من بهت بسیار کوفتم بسیار تر برای همین کاردیگان ما رفتیم من میخواستم یگان هم خیلی چیز گیریم که مثلا اینجا پوشیده ایرپورت رفته شود و مثلا تاجیکستان پشت رفته شود برای که اگر که از یگان تاجیکستان گرم یگان چیزی تونوک اینجا پوشیده ایرپورت رفته نمیشد به حد دراز تا زانوی هست و مثلا هم خیلی فوتبولکا و بروک هم پوشی از بالایش من این کاردیگانی دراز میپوشی همه جا محکم خوش رو نقص میشود و باز همین مغازه کاردیگان گرفتیم انا همین خیلی نساتکه ها یافتم من ارزان و اینش باشد برای خودم گرفتم برای روی خانه شب پوشاکن همین خیلی این بروکش من بسیاری همین لباسای خانگی من همین مغازه تویو هستن برای اون که به حد نقصن چخلی که گفتم 100% پختگی هستن برای همین من همش تنها از همون مغازه تویو گرفتگی هستم و با خوبیش در چه است که مثلا من خیلی چخلی گم ایزارش دراز می باشد من این فوتبولکه هاش نیست آستیناش کوتاه نیستن آستیناش همش دراز هستن به حد نقص برای همین خاطر من گرفتم تماشابینان گرامی بیرون امروز همه سبوتنیکی نیلوفر بینن
ҳамсояҳои моям суботник, шавҳарам ва мо низ берун мебироем. Ман охир руфтан дар куринҷаҳоя ҳамсояҳо суботник кардаги саҳар кати мусорошона алоб сар метиҳанд, ҳама ҷо бӯи дуд мебинам, хел дуд кардаги ҳамсои баранги саҳар кати ман курпаву болишта берун офтобро овардам. 5 дақиқа пас аллакай ҳама ҷо туман, бӯи дуд, камтарак мусора ҳадаҳа алоб сар метиҳанд. Ай ҳозимо инҷоҳоя иноя ҷамъ кардан дар кор, инҷоҳоя рӯбам якбор ҳамаша тоза карда хушрӯ карда, баъд поёноя руфтан дар кор вай тарафоя. Тамошобинони гиромӣ, мо аллакай беруноя ҳама ҷоя руфта тоза карда омадем ва ҳозир мехоҳам каме блинчика тайёр кунем. Ман ҳозир дигар рецепт кати блинчик тайёр мекунам, ки ба худи ман беҳад маъқул аст. На танҳо ман, ҳама дар ҳамин рецепт кати тайёр карда маъқул шуд. Блинчико мулоими нағз мебиёяд ва шир кати не, балки кефир кати ҳаста. Ва ман дар аввал мехостам дар бораи ҳамин сковородкаҳое ки блинчик тайёр кардан мумкин аст каме ба шумо гӯям. Барои он ки ман видеои ҳапаи хосията дидам блинчик тайёр кардан, афсӯс ки нашуд сковородкада ва бисёриҳо низ ҳамихел гуфтанд ки айби сковородка ҳаст. Дар ҳақиқат ман низ ҳамихел фикр мекунам. Ба фикри ман блинчик на ҳамаи сковородкаҳода мешавад. Барои он ки ман як сковородка дорам, сковородкаи вазнини хел чугунни ҳаста, лекин афсӯс ки вайда умуман намешавад блинчик. Ва ягон чиза намечаспона. Хӯрок тайёр мекунӣ, ягон чи тайёр мекунӣ, умуман ягон чи намечаспад вайда, лекин блинчика тайёр мекунӣ, блинчик афсӯс ки мечаспона. Ҳамин қадар равған кардам, ҳамин қадар чӣ корҳо накардам, лекин афсӯс ки вайда блинчик мечаспид фақат. Ва баъд ман ана ин сковородкае гирифтам. Ай мағозаи Галамарт қариб 1 сол зиёд мешавад. Хеле ки мебинед аллакай инҷаш пурра ҳамхел тоза шудагӣ аст, харошидагӣ ҳаст гирдош. Хай чихел гу ман ростигам намедонам 200 ё ки 300 рубли хардам. Ман он қадар қиматош аҳамият надодам. Ман гуфтам ки ҳамин гирам истифода барам, бо ҳамхел монда партофта равам гуфтам. Барои ҳамин то ҳол чихеле ки мебинед инҷаш харошидагӣ, инҷоҳош харошидагӣ, лекин ягон қатра блинчика намечаспонад. Беҳад сковородкаи нағз. Чанд соле ки мо дар ҳамин ҷо ҳастем, ман нав омадам, ман харидам ҳамин сковородка, то ҳол ман истифода мебарам, шояд ягон вай нест. Блинчико нағз мешавад. Баъд мана ин сковородка якта не, балки дута дошта, якта майдача, якта калон дорад. Ай мағозаи Икеа харидам. Вақте ки нав харидем шаб, нағз буд, блинчик намечаспид, хуб буд ва аллакай баъди 5-6 моҳ гӯем, баъди ним сол аллакай баъд блинчико кам-кам мечаспиданд. Барои он ки ман дар ин сковородка хӯрок мепазам, тухм мепазам, бисёр истифода мебарам ша, барои ҳамин. Ва ҳозир рецепти блинчик, яъне блинчик тайёр мекунем. 2 дона тухмро андохтем ва акнун боз 2 қошиқи дигар шакар меандозем. Ман он қадар ширин намекунам блинчикҳоро, барои он ки субҳонада бо творог ва сметана мехӯрем. Барои ҳамин ва варени кати ҳатман. Барои ҳамин ман он қадар ширин намекунам. Агар ки шумо хоҳед боз ширинтар кунед, чихеле ки ба худи шумо маъқул бошад. Омехта мекунем тухм ва шакарро ва акнун 500 миллилитр кефир меандозем. Ман ана ҳамин хел кефир истифода мебарам. Фарқаш нест. Шумо метавонед ба ҷои кефир шир андозед. Умуман фарқ надорад. Ман ҳозир ҳама вақт акнун кефир кати тайёр мекунам. Дар ҳақиқат беҳад нағз мебиёд кефир кати. Хуб, 500 миллилитр кефирро андохтем. Омехта мекунем акнун камтар. Акнун орд меандозем. Тамошобинони гиромӣ, агар ки шумо якум бор тайёр кардаиста бошед блинчики, хубтараш ки хамирашро камтар ғафстар кунед, боз хубтар мешавад. ҳозир дар ин ҷо 125 грамм орд мебошад. ҳозир ҳамаша меандозем, мебинем кани чӣ хел мешавад. Ва тамошобинони гиромӣ, фаромӯш намекунем, як қошиқчаи дигар сода меандозем. ана ҳамин хел хамирро ман каме ғафстар кардам. ана ҳамин хел шуд. Ман ҳамаша аввал
чихел гум ҳамаи ордро андохта омехта мекунам то ки як хел шаванд ҳамаш. чихеле ки мебинед ягон вай надорад, камочки надорад, гӯем бо забони русӣ, ҳамаш як хел шудагӣ ҳаст. Ва акнун дар ин ҷо ман боз 200 мл дига оби сӯзон дорам, оби ҷӯш навҷӯшидагӣ. Ва акнун мереземша, мерезем ҳамаша тез тез омехта мекунем. Ва боз қариб 200 мл дигар обро меандозем. Ҳамагӣ 400 мл об шуд. Ва акнун дар охир бисёр не каме 1 қошуқ ёки 2 қошуқ равған меандозем бас. Ана ҳамин хел мешавад тамошобинони гиромӣ хамири мо, хамири блинчик. хуб, ҳамагӣ чӣ андохтем мо? Ман ҳозир ҳамаша боз як бори дигар мегӯям чӣ қадари андохтем. 2 дона тухм, 2 қошуқ шакар, 500 мл кефир, метавонед шир андозен, фарқ надорад. Ва ҳамагӣ 300 грамман, 300-350 грамм орд андохтам, 1 қошуқча сода ва боз 400 мл дигар об андохтем. Оби сӯзон бояд бошад. Ва боз 2 қошуқи дигар равғани растанӣ. Тамом. акнун ҳозир мегузарем ба тайёр кардани блинчики. тамошобинони гиромӣ, сковородкаро ман ба болои плита гузоштам. ҳатман монед ки сковородка хуб амахел таспад. Ва дар аввал каме равғанро мемолем. акнун ҳозир блинчики меандозем. хамири блинчикиро мерезем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел блинчикҳои мо тайёр шуданд. Бениҳоят болаззат менамоянд. ана ҳамин қадар шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом.